EDIDC Jongbari Jorao, Shebok ni Shamong Paye no Kongo Kifili Dongmani Jorao, Malkong accident Ngai Langma Jonai SBO Shebok Kleine Ajendra Tripurani no Kongo, Juba Chuya Farlaika Shak Chukti SBO Shebok Kleine Bodol Rock. নমস্কার, আমি গোমতী ডিস্ট্রিক্ট থেকে ইন্দ্র জমাতিয়া। তো আমরা অল ত্রিপুরা এসপিও जोङो सिनि दाखौ अजेन्द्र त्रिपुरा थैमानि थांनाय बोसोर तारिखआव 31 मार्चआव थैमानि गागे बिनि परिबाराव जों किसुता कालेक्सन खालायलायगै फायलेखा बिनि परिबाराव किसु सुबा सुरना बागै फायलेखासों गागे आमन सरकारनि थानि कायसा साना मुसुगो सिनि जे एसपिओ एमन कठिन के सलिमा दङ मास 10 तारिख फाया कोन सानिसे बेतन शेष मामानि से टोटल से 11,850 টাকা কাকে ববাইছুং পরিবার বাহিকে চলে নাইবা পরিবার চলিয়া আর বিসিং আছে সিনি তাবক তাকু সারা ত্রিপুরা আছে মই কেন থৈ দङ जों কিন্তু নিউজ খলাইও অম খলাই जों তবে সরকারি থানি কোনো কাহাম অমমং মাইয়া কাকে বনন जों ব নাইবো যে সিনি যে এসপিও পরিবার যাতে সরকার ব নাইনানি অংশ কি নাম তোমার বাবার? অজেন্দ্র ত্রিপুরা। কি করতো? এসপিও। কবে মারা গেছে? 31 তারিখ মার্চ 31 তারিখ। কবে মারা গেছে? वो थैमान इनके वो इलेक्शन ड्यूटी कलाई जा इनके वो जे समय बिनी को ड्यूटी पाए वो लोगों के लिए भेजा इनके पास बाय और पास में इलेक्शन करें ना और थोड़ा लेगा कि और पर के पाइप ड्यूटी नहीं के और एक्सीडेंट তোমার সমস্যা কি? आनी समस्या इनके ताबो जों तो चले माइया नखुंगो बसे चले दई दं के बाबू इनके हमना चले नानी जों कोनो रकम के चले दं बिनि एसपी साख्रि मास 12,000 मानो ताबो से 12,000 नंगो सिगां दं 1,000 इनके हमना जों साइजोबो नांगो इनके ताबो चले नानी बागै सिनि न हामिया किसिम से के अब चले नानी बागै जों मुंसासों नायरना नवा आनो फानो मानो फानो जों हम बाय चले दं के एसपी साख्रि बाय आदिटा এখন কি চাও? ताबो नांगो जों चले नानी बागै सरकार जे उनका एक्सीडेंट उइ थैगा बबो ऑफिस नि फाइसा एक्सीडेंट उइ थैयो इलेक्शन के बावनो जों ताबो कोनो नवा हामिया साय उइ थैया ओमनि बागै जों मुंसासक नांगो ए साख्रि नि थैमानि बागै आमाना फानो साख्रि दिना नांगो आना फाना आमाना फाना